হরিণসরানে বাজার সভাनि सभापतिनि अनुमति लायो थायनि नावनि बिसखाङाव आं गाव सानाय सानैमालायनि सिनियर एक्स EM रसे सापाय हांखे त्रे बारा बिसि गावले क्रि खाइथिले मात्र थायथाय सुतुमखे तोहा क्रि क्रिया अब माता माइरं माइक्लाम साया माइसिया आमारो क्या किसु तो खाबनसे सासने आइतो आरो मे तिनि पान्डाव मे फाइनाय 47 आम्बासा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट ब्रह्मनांचिनि प्रेमलाल सार आखेचिनि एक्स EM दुर्ग बছর 2005 ब्राव एक समय आंचलिक गठन खेये सरकारनि समय EM आपो ब्राव जे केबिटी मास्टर हिये एटिसियो लाये खुइनामनि गो त्रिपुरा राज्य त्रे मास्टर हिये लायानि कारण चिनि एडिसि एलेकाओ मास्टर बुकचा आंथाओ स्कूल तंखे मास्टर क्रय छात्र तंखे मास्टर क्रय बदिखें थाओ आमये तिनि तुंबा माने पांडा 8 नं गंगा नगर बाय 10 कुलाई चाम्पारनि बरखे 8 नं गंगा नगरनि सेंटर के केनोय आखे 10 कुलाई चाम्पारनि केहा ब सेंटर के थामखाओ र हरिणसराव बरव बाजार सभानि सभापति माननांनि पारमिशन लायनो थायथायसो नां बिसखां साननायो तुं चुंबां चुया ममिखे चुं क्लारो जाम्बपा ब्लाखा चुक तंनायले क्लारोले स्परियां स्प देबरमा स्प जमातिया स्प हालाम के हानप साइलामया क्लारोनला आबंबो पांडाव महाराज के सावो चिन कल्चर न द्राउरि तेनाय चिन कल्चर न चुंसारि तेनाय चिन कल्चर मुयाखे तनाय आइडेंटिटी मुयाखे तनाय के ब्रुइ रखे जान जाने जातिनि मूल साये ताउ ग्रुप ताउ ये काइन तो मबा ये बखे देबरमा से बखे जमातिया से बखे हालाम से बखे रियां से बखे मलसम से बखे रांखल से बखे दालुं से बखे मग से बखे गारु से बदिखिए जासाय खेबाय उब्रि रनखे आबन बातावो महाराज साहा ब्रिरन सेहा जरावफो नाइक तुंगरिदि हियाखे चुंगथिनि थ्रू TTDC खमलुं हेड ऑफिस माननांचिनि CM सार पूर्णचंद्र सार बिनि नेतृत्व प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ओ हिख्लेखे सबजोनाल वाइज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खेखे तिनि नावनि हरिणसराव फसोखेया हरिणसराव आंबायना प्रसन्नजिना आंबारिखा हामबाय मारियो इमिडिएटली ब तिनि नाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खेपायखे खनाय 2टा থেকে 2:30टा समयो आइनि सबजोनाल थांदे नराव ट्रे वेहा गुंडा 175 माइनाय नाइ सेट 148 दे 100 सांख्रा आबो माइनाय आबो इमिडिएटली बिचखां सातानथियाव बावपेनमा रनि आंबायना प्रसन्नजित आखे आंबायना भाइस चेयरमैन देबं आखेत्रे बिनि लोकेशन दंनाय रनो इमिडिएटली बिसि समय बाल याखिए खनायनि जेबाबे हक चारटा निस्कां तैपायदि बखे आं ननो एसे सबजोनाल चेयरमैन नि पक्ष থেকে yok চাই खैनाम मामिखे तिनि ब थुइ आरो तावा नायलेदि ब नाइतुं तिनि नावने गौसबा तोरमाबा थुइ पाया फुं तमायो आरे फाबो थुइ आरो न आइन आं बाय ना सुनो रिक्वेस्ट के खैनानाय आबो या गखनाय सा सुनि सा तंग्रो माइखे आबले ताउ यो मबाय बे सेट से माइनाय ब माइने रले सेट तावला माइने दे लाउ माया दे आबले या गुनि काउसे उनखेये जे थुइ आरो न फम थु थौ या बाय ना सुनो साइ खैनाम से बके तो बिसखाङो एडिसि निर्वाचन थाकिया विलेज काउन्सिल निर्वाचन मले आदालेमसिया गाव सभा भोट मियाकेनसिया त्रिपुरा सरकार 2016 चिनि एडिसि 6 शिड्यूल नांदारो विलेज काउन्सिल भोट खेमो 2016 चिनि 2026 जरा ब्राउ भोट खेया ताकरम करो भोट खेयामो बसिछु काहा 10 बছর काहा भोट खेया मामित ब्राउ भोट खेया भोट खेयानि कारण हतो 2018 चलो पाल्टाय हिये BJP सरकार फाइमनि यागो 2021 वखे तिप्रा मथा थाय फिहा ताकरम करो तिप्रा मथा थाय फखे एडिसि वाइट साबे 1.5 मास बाय कैप्चर खेला या तिप्रा मथा बाय एडिसि न दखल खेया विलेज काउन्सिल बोर्ड के चेम खे BJP नेतारा खावला सामु माताया प्रति बছর गौसभा वाइस 15 फाइनान्स होक PDF होक मा होक ये प्रत्येक बছর 2 থেকে 3 কোটি
सरकारनि बाजेट फायो आबोंबाये आबोरांनो टिप्रा मोथारसे जाय जायखे बातोखे चीन बीजेपी नेतारले थैसौ हाये प्रभुत हेया ताकरम करो महाराज हाई कोर्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट वो केस खेमो त्रिपुरा हाई कोर्ट नि मतलब नफसे बातिल खेरे फिया इलेक्शन खेरिया खे तैफिमन कारणो चीन 19 दफा जातिले थैने हाले मा शक चाफि दंगे महाराज सुप्रीम कोर्ट वो केस खेफिया मियाखि थांनाय 11 तारिखखे त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमिशनर चीफ सेक्रेटारी में सिंह माने कारण नाउ विलेज काउंसिल वोट खेया कोरोना लाई था ब्रू सेटलमेंट ने मतलब तालिकाओ मुकाया कहा ताओलक बांग तंग खेया अति सत्तो एडिसिव इलेक्शन पालमा खेनाय निदेश या फकन ताखे बीजेपी रो ओ खे जम बांगमा तांग फिउ याम देखों लेहा ओंखे बीजेपी जो राजनीति खेमो निमसियो चुंगलुमायो काउ फिश नुनायखे बीजेपी खेदी सीपीएम वो आसे काउ फिश नुमाया ताव खेताव नि प्रेजेंट सिचुएशन न काउ फिश पब्लिक न काउ फिश हाये फिलेट मास नुनायखे बीजेपी खेदी आबंखे न काउ फिश नि मास्टर माइनाय के जाति बाय हा न रखा खेनायखे महाराष्ट्रआव आंनो लगे रिदे नावनि माइ थाइसौ थाइना आदाय खेतै नाय बचौ से महाराष्ट्र रिक्वेस्ट खेयो नाव रां फसाइया रि फसाइया मात्र गणतंत्र देश बाताय हसिनाता साथे निर्वाचन 5 বছর পর खे निर्वाचन मोबा निर्वाचननि माध्यमेव ती पुंरि मेसिनो सियाखे आबरो जेता बुट बां माइनासे राज्य चालावमि आबंबो ये महाराष्ट्रआव शुधु 2026 नि एडिसि इलेक्शन या 2028 खे Tiprasa अथवा चीन कंठाई बारा मुख्यमंत्री मावनाय आयाखे चुंगलुक साममाइया ताकुरम कुरु महाराष्ट्र सामबाइलं यादो नु आं जत सहयोगिता के ब्रुइनि ब्रुइ क्लानि क्ला काति थांथि फसाले पुहौ थि फसाले बला थि फसाले आखे जे फराजा न सिनांख्रा नाय जे सालाये जुं आ गावया हानले चिनि युक साममाइया ताकुरम आखेत्रे थानो नो इम्पोर्टेंट आंकौ सामचुमतो आधार कार्ड न बीजेपी खेने नेतारनि स्की आदुलिनि नेतारनि या ओ आधार कार्ड तारी दे जेरस नाउ नेता वो पूरा ऑनलाइन सर्च करे दे बनाउ नि हरेनसरा गौसबाव क्रं हा जगाव तैक्रुइये नेट रो फाया हार जगाव तै तो पाइबसे नुबै जल जीवन मिशन ये नाउ न सानाय विभिन्न लोन लारिनाय मालारिनाय किन्तु आबा आधार कार्ड लामले पयलानि ब्रने मास्टर प्लान ले आबो तै सक्सेस हुआये दिल्ली वो रिपोर्ट देने नाम सा आबा आधार कार्ड लावो ताकुरम 20 कावो नाउ न आधार कार्ड जेरक्स रिदि एकाउंट रिदि हिसाइ फाइफिनाय लो नाउ न एकाउंट रां दारिनाय खेफिनाय किन्तु जो ताव खाव क्यों 2000 क्यों 2000 के रां दारि फो बीजेपी रो आबो खेनो बिहार ने थांनाय 2 मास 1.5 मास यागियो बिहार ने इलेक्शन मोय तंगदे ब्रेरोनो हार एकाउंट ब्रेरोनो 10,000 के रां दारिया ताव खे सरकार पाइमाखे मावहा आबो रां सुदनि हिसाबो सुद बासल सुदे ओंयाइखे नावनो 5 বছরनि दाबि बन्द इनखे आबो 10,000 रांनो 5 বছর चुं बर्षानिखे 365 दिन गाव ताखरम खरनाव जारा मोबाइल तंनाले काटकाले ता देखले नाय ताखरम खर बफो चुं हिसाब खे नाव दो चुं रांले मा ठीक 10,000 बुट काव माइखे बा 10,000 रि तंनाय न बा चुं बुट रि मचाबले चिं खाफां चुंमायो चले तो क्रिपसा बा गरीब छाबा जो तिनी सार जाने हाजिरा माइ बियाखे थाफासे हचुया तो खे चले 10,000 खाबनो बुट रिनचो दो चिन मूल्यबान रिनचो आर फचुं हिसाब खे ना मोले 365 दिन बाय 5 বছর खेनाय दि उनसा दिन फाय आबो 10,000 न मल्टीप्लाई खे बाक खेनाय बिदि 5 টাকা 40 পয়সা खायो साहानि ताखुं खरो जो 5 টাকা 40 পয়সা बाय चिन खुंदु द्राव न द्राव याइखे आबो रां 10,000 मेखे चले बुद्रि हाखे तो वाया बुद्रि बो मेने 5 বছর आइनि लाइफ सेस उनखे चो आबो रां 10,000 दे खातो नाय राजा साबो दे चुं खातो नाय राजा के साबो रां फोरि नांगया रि फोरि नांगया जे फांनो लगेरिदि माने बफक बुट नि माध्यमे 26 के सेमीफाइनल से दो 2026 निर्वाचन सेमीफाइनल नावता 25 का आचु तने न अर्दे ब्रो स्निया नांगनाय अर्दे स्निनाय 2000 सालवो बो 8 नं गंगा नगरनि कैंडिडेट उंगे
IPF tini unge bacaye plaiye iye mungse edisin মন্ত্রী umi inke bata 26 বছর ni pore ke ba pau tha la chu sniyan tha broi trai কিন্তু বোমা খেন তোনে আছে বো রাজা নলে তাও নি সিচি সলে নাংখু ইয়ালং না এক সময় রাজনীতি নি সুতি লায়ে এ তোম দা আতা প বেইতে উমফং ইয়া মা ফং ইয়া থাময়া হিমায়া ফং ইয়া গাড়ি ভাড়া ক্রিম ফং ইয়া আর পত্রে ওহা হিসাব কেস নাম ফিয়ে যে ফ মহারাজ নলে লগে মারি নাই মহারাজ ন লগে রি আমলে চুল থয়ে ফ স্বর্গ মাইনে ইয়া হিয়া খাফাও চংগে উইয়া কি ফুবকে জগবন্ধুও তারিখ হবো 16 তারিখে মহারাজ বাই থামালাই রেখে আর ওয়া আংখন মহারাজ নুন লগে দিনাই নাও মোবাইল রো নুকনা কিন্তু লক্ষ্য খেয়া তাও নাও তিনিও সে দাও নুকনা মিয়া কি মোবাইল le থাং নুয়ালে তো হা তিন নাও নুহা ইনকে পদে সিনাই রংনাই রসে লগেরি তংখে চুমব্রই রান্দি ক্লাস ট্রাই সুনারি বা চুং লগেরিন বাত মা খতি তংফি চিনে হা বাগ্রা নুক বাগ্রা রাংজাও ni মাইখালে বে মাইচা তো না আছে চনক বা খ্রনি তো কে চুং মামি লগেরি মাইয়া আরে খেতে থাকাও আকে কোয়েশন খেন চুমতো সোশ্যাল মিডিয়া নিমসিও যিনি শ্রী ডক্টর মানিক সাহা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী কোয়েশন খেনিম চুমতো রওতা ও হরিশরা বাজার ও যিনি বাজার সভা ফাইনাল হলে বাংলাদেশ নি ফাইনাল খুবচুকাস হিয়াং সুত্তি সারেগ্রালা তংতো নাও বাংলাদেশ নি ফাইনাল তংতো গ্রইনে অংখে বংলা চিনি স্টেট লেভেল হজাগ্রিনি নাম সম জাগাবছে চিনি ব্রু জাতি শুলে মাইরং ফাফো মাইখা ফাফো হজাগ্রিনকে হজাগ্রিন সামো নাই থাंनाय সেই হিয়ে থংসাই তম জাগাবছে হা মানাংনি চিমব্রু শুধু ত্রিপুরা রাজ্যনি ব্রুয়া আসামনি মিজোরামনি ত্রিপুরানি ব্রু থংসাই তংথিয়াছে ব্রু রলে বাংলাদেশ নি ফাইমছে চট্টগ্রামনি ফাইনাই মাপচিকা র চট্টগ্রামনি ফাইনাই তংতং চট্টগ্রামনি ফাইমি কে ক সেলা রাই দে চং ক সেলা মাইয়া তা কুরম করো বনি জবাব চং 2026 এডিসি নির্বাচন কড়া জবাব মারে নাই তা কুরম করো চং বিজেপি সরকার ন চং আর এখন যা খেউয়া তা কুরম করো আবো মানাম সামচো খাফাং দুখলায়ো চংখে বসিছু বাংলাদেশ নি ফাইমি হনাই বাংলাদেশ নি ইন্ডিয়া ও ফাইকে বনলে শরণার্থী মাইও চলে শরণার্থী ইয়া তা কুরম করো চলে হাজার বছর সে ত্রিপুরা তংনাই রছে অব মিজোরাম থানাই রখে ব 1969 সন তৈমা দঙ্গুর থেনাই সিপিএম র কারেন্ট লানাই নাও ইয়ে আরো তৈ দ্রু থেসকে বা হরবাই সাবে লমছাও বাংমাবো খেমায়া ক লমছাও খেবা সাপ তাক সাপ সময় রে ইয়া তা কুরম করো মায়ুং বাইছি রুখলাই পাই ইয়া চল ব ওয়ামলি দা কই দেখে জাং সামনো বমনো দেখে চল হাফাই হাগ্রাও সে থাংসে থাংনা ইয়া খাই মা থাंनाय রতে ব বাংলাদেশ ইয়া আবনকে শরণার্থী সে খেপনাকা দানছড়া থাফিয়া কাঞ্চনপুর থাফিয়া ব্রু রলে ব শরণার্থী সে খেপনা জনকে বাংলাদেশ নি ফাইমি হিংথাও ফিয়া সে শরণার্থী হিমসে তাওলা সিনথাও ইয়া খংখে চুং বিজেপি ন পাল রে দে না বিজেপি বালকা ওয়া দে না সাত করম করনা কে চুং ব সিচুয়েশন নি মুক্তওয়া নে চুং মানাং তা করম করো ব সিচুয়েশন নি মুক্তওয়া নে এই যে আং সামচুও ইয়া ফথায়া মাসা ত্রিপুরা রাজ্যনে জেনারেল সেক্রেটারি বিজেপি বিপিন দেবর মায়া তাইমালা সিবম তাইমালা রকে চেফকছে ইয়া শরীফ হাময়াং ইয়া শরীসা হামসা হাম লংফুলং ইয়া সাফাছায়া কিন্তু থৈপুকে দরাক লাই থইও দ বদিন মাকে বিপিন দেবর মা সিরেল ফাইতো তাইমালা র ফক সক ফাইমাই মায়ো র নাউন হরিশরা সক ফাইমায়ো আখে চো গঙ্গানগর পুবরে নুও থাপা মানে নেপালি বড় চো 8 নং গঙ্গানগরনি মাতা 8 নং গঙ্গানগরনি এরিয়া ন চিমপ্রুন শেষ খেয়া থাপা তাও ত্রেমা ফাইছাপনা খা আবো খে লস কর জাতি হা থাম দেওয়া পাঞ্জি হা থাম দেওয়া 8 নং গঙ্গানগরনি ক্যান্ডিডেট ফুল কপি সুবাই চাপে এটা খে পদম বাধা নলে বিজেপি বিসি যায় আবার কিন্তু পদম বা হাথাই হারুম হাথাই সাকাও পদম বা মাইয়া হা পান্থর সে পদম বা মা বানাই তাক লাইও পদম বা ফাইনাই তা কুরং তো তাকে নেপালিনি টংসে জুনি হংফি তো না খা মু বা পাঞ্জি হা থা নেপালিও নাই দে ইউটিউব रो नेपाली टों हंग तो आ मिडियान बिस का क्वेश्चन खेरो नेपाली टों हंग तो फो नेपाली नि पांजी हा बं जुं नेपाली हा माया नेपाली न बुट रि माया जुं ता खुरं खरो जुं साबधान मा दंनाय ट्रे क्या तो
1.5 ফুটিয়া নেতা স্পশিসিনাও 1.5 ফুটিয়া নেতা 1.5 ফুটিয়া নেতাকে রেবতী মোহন ত্রিপুরা গন্ডাছড়া রাজানো শেষনিয়া অল ওভার তিনি পার্কে হালাম লক লাইয়ে খুঁতং থিছে রেবতী মোহন ত্রিপুরা খেতলে আস্তা রাজানো মারা সিং ইয়া প্রদুক্তি শুন সারা বারে সিং ইয়া পদিন মানি লগেরে চুংতো নাই রাজা বাইদে চ্যালেঞ্জ চুংতো 1.5 ফুটিয়া নেতানি কাউবাই চুংর চিনি হরিণসরা থেকে শুরু খেয়ে চিনি 8 নং গঙ্গানগরনো তাকলাই আবো ফুলকপিনো ফুল তাকখাইয়ে পদম বানাবো চকলাই দেখাইয়ে অমতই থাইরে লেসে তা ফুরুন আশিয়াকে চুংয়া সেহইয়া চ্যালেঞ্জ খেসাও অমতই মাথায় নাই তাকলাই চুং আবো মানো ট্রেকা ছাড়ে ট্রাইবেল ওয়েফেনি মিনিস্টার রাজ্যনিকে ট্রাইবেল ওয়েফেনি মিনিস্টার খে যত চিনি কংথাই পারা 20 দফা 19 দফা জাতিনি মিনিস্টার বকে মন্ত্রী চিং কম্প্রোভাইড মন্ত্রী সেট মাইন সাপা ইয়া কারিয়া পলিটিক খুক নাই তাও পলিটিক খুয়া দে খুয়া নাই চিনি ব্রং কুলে জামা তা খুলামায়া পলিটিক সেত্রা খেপুজাও সইছে আরে খে মাকচু সিংফিগ্রাওয়া খে খুক মায়া আংথিওছে তি প্রামথা খেনে নখে পলিটিক খুক দেছে খুক নাই ফইনখে চুমব্র হা সাকাও তো বলে ট্রাইবেল ওয়েফেনি মিনিস্টার সে BJP ni phot minister Tipra Mothan for minister আখে সিপিএন ফর মিনিস্টার কংগ্রেস ফর মিনিস্টার আইপিএফ ইন ফর মিনিস্টার টিএসপি ইন ফর মিনিস্টার যে কোনো সংগঠনের মিনিস্টার সে বলে ট্রাইবেল নি ত্রিপুরা থাকে রক্ষা জাকারিয়া ফো প্রতিশোধ প্রতিরোধ বাহিকাপতে কে প্রতিবাদ ফো বাউ হাব বুমাইছে মন্ত্রী বাইছে প্রতিশোধ লাগরানে কে চলে দাবিলে বুমাই নাই 2023 নি তা 26 তো আতে বসি নয় প্রোগ্রামা বিয়া ট্রাইমা বিয়া হর্ষণ আইতে বসি নিলে তাও লাই থামাইছে সিরিয়া চুমফু দাবি মাই নাই হরিণসরামপুর ডেভেলপমেন্ট নাই হরিণসরামপুর ডেভেলপ নাই বিজেপি নির্বাচন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা সাথ প্রয়াস সনি বিকাশ হওয়ালা আবো বিকাশ দেবর মানব বিকাশ হওয়া বিকাশ দেবর মানি ফা দেবর মাহিং চম দে আং ইউটিউব নি বিকাশ সারাও বিকাশ দেবর মানি ফা দেবর মায়া মামিকে বং নিজের ছাও নরেন্দ্র মোদী শ্রী ডক্টর মানিক সাহা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী চিনি ফা হিসাও চিনি ফা হিসাও এখানে বুংসে বিনি ফালে পরীক্ষা সেন্থা তাহলে ডক্টর মানিক সাহা সেন ফাফো বলে চুং সামিয়া দো ক্যামেরান বিস্কাও সাও ব চুং ত্রিপুরা মথা সামিয়া কিন্তু বুং সামছে জবাব পরিষ্কার ক্ষেত চুং ইউটিউব র সার্চ খেনে দি মাতাংসে বিনি ফান থামপিগ্রা হাইখে চুং ব্র জাগাও তো হাতা করম করম সারা জায়গাও যিনি প্রায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মাহি সাহ রোমান স্ক্রিপ্ট ন কোনো দিও ত্রিপুরা রাজ্য এরম মায়া বিদেশি ভাষা খেপনাকা মিয়াকে মাধ্যমিক 17 তারিখে এক্সাম উচ্চ মাধ্যমিক মানে 12 নি পরীক্ষা মিয়া 18 তারিখ মিয়া ব সঠিক নাও ট্রাইক নাই যদি কাউব্রু সাবজেক্ট নলা তো ইয়া মাতা 12 পরীক্ষা নে র মিয়া কুলাই হাই স্কুল কাউব্রু সাবজেক্ট লাইয়া পড়ে নাই র 109 জনা কাও তা করম করো ব্রা অর্ধে মধ্যে প্রশ্ন ছেলে মি ইংলিশ বাই সইমি মাস্টার অবজেকশন খাইয়া ইংলিশ বাই তা সইদি যা ছাত্র রসা থইফ থাংফ ইংলিশ বাই সই নাই সই পাই পেরা থই ফেহা মামে তাকে আবনো সংশোধন খাইয়াকে পরীক্ষা সে চলিয়া ব ফেব্রুয়ারি তো 28 জরা সে বাইও দো আবো 28 জরা ও ট্রেক কে থাম সাবজেক্ট মাতা পরীক্ষা তো আবো ক্যান্সেল নিয়ে মাস নি 12 তারিখ এসে না মাথা তা করো ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা আখেছে তো আগরতলা ধর্মনগর কলে তা সাকদি র আমবাসানি কাউসে সাকারি মিয়া খুলাই মাদো সাকে ঘটনা পুলিশ টিয়াসা থাঙেছে কোন রকম সাবাল তা করো একে বাচ্চি নিম শান্তই লাইট নসে থইতে ওকে বাচ্চুম্বা র বিজেপি নো পারিয়াকে তম্মা সং খাও ফে আনছে আনে থাকা হটনিয়া ফং খাও তো ফাইদে চাংরা মাতা রিখা ফ চবা খেলে না ত্রিপুরা মথা মহারাষ্ট্র লগেরে না তা করম করো আর একে চিনি বিকল্প লামা মং হাব করে তা করম করো চুং বেকাও কাম সাফাইনাই ভূমিকার সাতচু ফেলা না তুই দু পারা বাগাইছড়া বহরি জাং নসইদা বিভিন্ন জায়গাবন ওয়াইচু ফেলা রফাই ফেহা ফাইনাই ফুলকপি थाइपि आं नां बान्दा कपि थाइपि सियां थानां फ पदम बाता वाते एखेराइन फ्रफ्रन जरा फ बारि दि हे नाव याकुं याख्लाइ खुंफाइनाय ता खुरम आफो सादे नु बसिबाव
blanket để tặng để sát bảo phải đây nãy tụi này bố chỉ bắt để chúng blanket chốt để này số tọ này hình xung đi à bố cám thế nào phải rồi xung đi à bố rồi ni rukho đi rukho ya à chứ khi cái chúng beach càng ngót chúng chỉ ni ham mò mày nè thế cái hana ta tụi soi bột để cái bể đây tiền mà soi bột để cái BJP này bể đây tiền này sport xí Bikas Deborma tai pu samo tai mala reboti mohon Tipra anaros baba hi kya to do BJP neta se abo pho anaros baba khe no britrai khkhna anaros baba neta ni mo sia ne no sniya abo biddut Deborma bongkhet ma dorkar na national high road wo brirandinon nai kaha bo khe arote kha thim parangi kapcha de to bachoi nungchi cho bono de chung neta hi man nai ta kurong tao le coba cungro amba sa tung nei ro hadu plau tung nei phong tho ro ni hori sora tung nei phong tho komla sora tung nei tho dom sora tung nei tho gongga nogor tung nei tho chong phok ro ni jobab no chung mari nai ta kurong chung